मैं कारी ज़ाहिद ऑनलाइन कुरान टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुल बुरूज। मैं सूरतुल बुरूज की हर आयत को 5-5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूँगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, 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 वल्यौमिल मौऊद, वल्यौमिल मौऊद, वल्यौमिल मौऊद, वल्यौमिल मौऊद, वल्यौमिल मौऊद, वशाहिदिन वमशहूद, वशाहिदिन वमशहूद, वशाहिदिन वमशहूद, वशाहिदिन वमशहूद, वशाहिदिन वमशहूद। क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद, क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद, क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद, क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद, क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद, 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 वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इन्नल्लज़ीन फ़तनुल मुमिनीन वल मुमिनाति ثم لم يتوبوا
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. 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 إنه هو يبدئ ويعيد. 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 وهو الغفور الودود. 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 ذو العرش المجيد. 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 فعال لما يريد. 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 هل أتاك حديث الجنود. 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 فرعون وثمود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب.
بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط 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 بل هو قرآن مجيد 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 في لوح محفوظ في لوح محفوظ في لوح محفوظ في لوح محفوظ في لوح محفوظ। अब एक मर्तबा ये मुकम्मल सूरत सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मौऊद वशाहिदिन वमशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم